जय जगन्नाथ। शुभ सकाळ पिलामाने तुम मानकु संस्कृत शिक्षायतनर ए प्रकोष्ठ मध्य को स्वागत। वेलकम टू संस्कृत शिक्षायतन। पिलामाने आज आमे आमर ए प्रकोष्ठ मध्य पढ़िबा अष्टम श्रेणी संस्कृत गद्य भाषा सौरभम्र गद्य विभाग रु पढ़िबा सेवा ही परम धर्म। बुझिपारलो? ताले आज आमे टिके प्रथमे रीडिंग करिबा बा पढ़िबा। देख, सेवा ही परम धर्म। एकदा इटाली देशे युद्धस्य घोरगर्जनं श्रुतम्। ऑस्ट्रिया फ्रांस देशयोः मध्ये महासंग्रामः संघटितः। युद्धे अनेकाः सैन्याः आहताः। आहताः सैनिकाः जलं देहि रक्ष रक्ष इति चित्कारं कृतवन्तः। तेषाम् आर्तनादः मर्मभेदी आसीत्। एतत् करुणं दृश्यं दृष्ट्वा कश्चित् युवव्यापारी अतीव दुःखितः। पीडितानां प्राणरक्षार्थं सः सहसा समीपस्थं पार्वत्यग्रामं गतवान्। ग्राम्ययुवकान् उक्तवान्, भो आगच्छत, आहतानां सेवां कुरुत, सैनिकानां प्राणान् रक्षत। युवकस्य अनुनयेन ग्रामयुवकाः उद्बुद्धाः, सेवाकार्ये नियोजिताः। युवकद्वारा तत्रैव आहत सैनिक सेवा संस्था घटिता। सः युवकः आसीत् हेनेरी डुनान्टः। हेनेरी स्विट्जरलैंड्स जेनेभा जनपदे 1828 संवत्सरे मे मासस्य 8 दिवसे जातः। तस्य माता धार्मिकी समाजसेविका चासीत्। तया हेनेरी बाल्यात् प्रभावितः। निष्काम सेवा ईश्वर प्राप्तेः सरलः मार्गः इति तस्य धारणा जाता। सः लोकसेवा निमित्तं सेवा संस्था स्थापितवान्। अधुना सा रेड्क्रॉस नाम्ना विश्वे परिव्याप्ता। रेड्क्रॉस संस्थायाः जनक आसीत् हेनेरी डुनान्टः। विद्यालयेषु कनिष्ठ रेड्क्रॉस संस्था कार्यं करोति। रेड्क्रॉस द्वारा छात्राः सेवाकार्ये प्रवृत्ताः। स्वास्थ्यं सेवां सौहार्द्यम् इति रेड्क्रॉस संस्थायाः लक्ष्यत्रयं भवति। एतेन विश्वशान्तिः सम्भविष्यति। अतः हेनेरी महाभागस्य आह्वानम् आसीत्, सुस्थाः भवत, जनसेवां कुरुत, समदृष्ट्या पश्यत, बन्धुतां वर्धयत। सुमहत् सेवार्थम् एषः महाभागस्य 1901 मिते ख्रीष्टाब्दे नोबेल शान्ति पुरस्कारं प्राप्तवान्। पुरस्कृत राशिं लोकसेवा निमित्तं समर्पितवान्। निष्काम सेवायाः प्रवर्तकः डुनान्ट महाभागः 1910 ख्रीष्टाब्दे दिवं गतः। तस्य कृति मानव सेवा ही माधव सेवा इति विश्वजनं सततं स्मारयति। पिला माने एबे रीडिंग कर देले। एबे आमे बुझिबा सरल भाबरे संस्कृत रु ओडिया करी आमे बुझिबा। देखो, एकदा इटाली देशे, एकदा एकदा कहले थरे, थरे इटाली देशे, एटा इटाली देशरे स्थानाधिकरणे सप्तमी, युद्धस्य घोर गर्जनं श्रुतम्। युद्धर घोर गर्जन शुणागला। श्रुतम प्रकृति प्रत्यय श्रुयुक्त त। ऑस्ट्रिया फ्रांस देशयोः मध्ये, ऑस्ट्रिया आउ फ्रांस एई देश दुईटी मध्यरे महासंग्राम संघटितः। महान संग्राम अर्थात युद्ध हेउथिला। युद्धे अनेक सैन्याः आहताः। एई युद्धरे अनेक सैन्य माने आहत हेले। आहताः सैनिकाः, एई आहत होइतिबा सैनिक माने
ଜଳମ୍ ଦେହି ରକ୍ଷ ରକ୍ଷ ଅର୍ଥାତ୍ ଜଳ ଦିଅ ବା ପାଣି ଦିଅ, ରକ୍ଷା କର ଇତି ଚିତ୍କାରମ୍ କୃତବନ୍ତଃ। ଇତି ମାନେ ଏହି, ଚିତ୍କାରମ୍ କୃତବନ୍ତଃ ରଡ଼ି ଛାଡୁଥିଲେ, ଚିତ୍କାର କରୁଥିଲେ। କୃତବନ୍ତଃ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ କୃ ଯୁକ୍ତ ତବତୁ ମାନେ କରୁଥିଲେ। ତେସାମ୍ ଆର୍ତ୍ତନାଦଃ, ଆର୍ତ୍ତନାଦଃ ପିଲାମାନେ ବିକଳ ଚିତ୍କାର। ତେସାମ୍ ତେସାମ୍ କହିଲେ ସେମାନଙ୍କର, ଆର୍ତ୍ତନାଦଃ ଅର୍ଥାତ୍ ବିକଳ ଚିତ୍କାର, ମର୍ମଭେଦୀ ଆସିତ୍ ହେଲା, ହୃଦୟ ଭେଦି ଯାଉଥିଲା, ମର୍ମକୁ ଭେଦି ଯାଉଥିଲା, କଷ୍ଟ ଦଉଥିଲା। ଏତତ୍ କରୁଣମ୍ ଦୃଶ୍ୟମ୍, ଏହି ଦୁଃଖମୟ ଦୃଶ୍ୟକୁ, ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ଦୃଶ୍ଯୁକ୍ତ ତ୍ୱା, ତାହେଲେ ଏହି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି, କଶ୍ଚିତ୍ କଶ୍ଚିତ୍ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର, କହ ଯୁକ୍ତ ଚିତ୍, କଶ୍ଚିତ୍ କୌଣସି ଯୁବ ବେପାରୀ ହେଲା, ଜଣେ ଯୁବକ ବ୍ୟବସାୟୀ, ଅତୀବ ଦୁଃଖିତ, ଅତୀବ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କର, ଅତି ଯୁକ୍ତ ଇବ, ତାହେଲେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ଏହି କରୁଣ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖି କୌଣସି ଜଣେ ଯୁବ ବେପାରୀ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲେ। ପୀଡ଼ିତା ନାମ ଅର୍ଥାତ୍ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇଥିବା, ଆହତ ହୋଇଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର, ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାର୍ଥମ୍ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥମ୍, ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାର୍ଥମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ, ସହ ସହ କହିଲେ ସେ, ସହସା ମାନେ ହଠାତ୍, ସମୀପସ୍ଥମ୍ ନିକଟରେ ଥିବା, ସମୀପସ୍ଥମ୍ ମାନେ ନିକଟରେ ଥିବା, ପାର୍ବତ୍ୟ ଗ୍ରାମମ୍ ଗତବାନ୍ ପାର୍ବତ୍ୟ ଗାଁଟିକୁ ଗଲେ, ନିକଟରେ ଥିବା ପର୍ବତର ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲେ, ଗତବାନ୍ ଗମ୍ ଯୁକ୍ତ ତବତୁ। ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକାନ୍ ଉକ୍ତବାନ୍ ହେଲା, ଗାଁର ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ, ଗାଁର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଉକ୍ତବାନ୍ ମାନେ କହିଲେ। ବଚ୍ ଯୁକ୍ତ ତବତୁ, ଉକ୍ତବାନ୍ ପ୍ରକୃତି ପ୍ରତ୍ୟୟ ହେଲା ବଚ୍ ଯୁକ୍ତ ତବତୁ, ଯାଇକି କହିଲେ। ଭୋ ଭୋ ମାନେ ଆରେ, ଆଗଚ୍ଛତ ମାନେ ଆସ, ଆହତା ନାମ ସେବାମ୍ କୁରୁତ, ଏଇ ଆହତ ହୋଇଥିବା ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ସେବା କର। ସୈନିକାନ୍ ପ୍ରାଣାନ୍ ରକ୍ଷତ, ହେଲେ ସୈନିକ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କର। ଏହିପରି ଯାଇକି ସେମାନଙ୍କୁ କଣ କଲେ, ଆହ୍ୱାନ କଲେ, ଡାକିଲେ। ଯୁବକସ୍ୟ ଅନୁନୟନ, ଏଇ ଯୁବକ ଜଣକ ଯୋଉ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ଅନୁନୟ କଲେ, ସେଥିରେ ଗ୍ରାମ୍ୟ ଯୁବକାହା ଉଦ୍ବୁଧାହା, ଗାଁର ଯୁବକ ମାନେ ଉଦ୍ବୁଦ୍ଧ ହେଲେ, ଆଗେଇ ଆସିଲେ। ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ନିୟୋଜିତାହା, ଏବଂ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କଲେ। ଯୁବକ ଦ୍ୱାରା, ସେଇ ଯୋଉ ଯୁବକ ଜଣକ ଗ୍ରାମ୍ୟକୁ ଯାଇକି ଅନ୍ୟ ଯୁବକ ମାନଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ସେଇ ଯୁବକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତତ୍ରୈବ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ, ତତ୍ର ଯୁକ୍ତ ଏବ, ସେଇଠାରେ ହିଁ ଆହତ ସୈନିକ ସେବା ସଂସ୍ଥା ସଂଗଠିତା, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରାଗଲା ସେଇଠାରେ, ତା ନାଁ ଦିଆ ହେଲା ଆହତ ସୈନିକ ସେବା ସଂସ୍ଥା, ବୁଝିଲା। ସହ ଯୁବକ ଆସିତ୍ ଏନେରି ଡୁନାଣ୍ଟଃ, ତେଣୁ ସେଇ ଯୋଉ ଯୁବକ ଯିଏ ଆହତ ସୈନିକ ସେବା ସଂସ୍ଥା ଗଠନ କରିଥିଲେ, ସେଇ ଯୁବକଙ୍କର ନାଁ ହଉଛି ହେନେରି ଡୁନାଣ୍ଟ। ତାହେଲେ ଏଇ ଯୋଉ ହେନେରି, ଇଏ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଜେନେଭା ଜନପଦେ, ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡର ଜେନେଭା ନାମକ ଜନପଦ ବା ବସତିରେ 1828 ମିତେ ସମ୍ବତ୍ସରେ ହେଲା, ମେ ମାସସ୍ୟ, ତାହେଲେ 1828 ମସିହା, ସେହି ବର୍ଷ ମେ ମାସର ଅଷ୍ଟମ ଦିବସେ 8 ତାରିଖରେ ଜାତଃ ହେଲା, ତସ୍ୟ ମାତା ଧାର୍ମିକୀ, ତାଙ୍କର ମା ଥିଲେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକୀ ଏବଂ ସମାଜ ସେବିକା ହେଲା, ତାଙ୍କ ମା ଥିଲେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକୀ ଏବଂ ସମାଜ ସେବିକା। ଚାଷୀ ସନ୍ଧି ବିଚ୍ଛେଦ କଲେ, ଚ ଯୁକ୍ତ ଆସିଥି, ହେଲେ ତାଙ୍କ ମା ଥିଲେ ଜଣେ ଧାର୍ମିକୀ ଏବଂ ସମାଜ ସେବିକା। ତୟା ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନେ ମାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହେନେରି ବାଲ୍ୟାତ୍ ପ୍ରଭାବିତ, ତାହେଲେ ମାଙ୍କର ଏଇ ଯୋଉ ଗୁଣ ଥିଲା ସମାଜ ସେବିକା, ତାଙ୍କ ଠାରୁ ହେନେରି ପିଲାଦିନରୁ ହିଁ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲେ। ଏବଂ ନିଷ୍କାମ ସେବା, କୌଣସି କାମନା ନଥାଇକି ସେବା କରିବା, ଈଶ୍ୱର ପ୍ରାପ୍ତେ ହେ ସରଳ ମାର୍ଗ, କୌଣସି କାମନା ନଥାଇ ହେଲା ଯୋଉ ସେବା, ତାହା ହଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଗୋଟେ ସରଳ ମାର୍ଗ। ଇତି ତସ୍ୟ ଧାରଣା ଜାତା, ଏହା ତାଙ୍କର କଣ ହେଇଥିଲା, ଧାରଣା ଜାତ ହେଇଥିଲା, ଯେହେତୁ ତାଙ୍କ ମାତାଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ମା, ସେଇଠାରୁ ସେ ପ୍ରଭାବିତ ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଧାରଣା ଥିଲା ଯେ ନିଷ୍କାମ ଭାବରେ ସେବା କରିବାଟା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପାଇବାର ଗୋଟେ ସରଳ ମାର୍ଗ। ସହ ଅର୍ଥାତ୍ ସେ
लोक सेवा निमित्तम लोक मानकर सेवा करिवा पई सेवा संस्था स्थापितवान गोटे सेवा संस्था स्थापन कले स्था युक्त नीच युक्त तबतु हैला ताले गोटे सेवा संस्था तैयारी कले अधुना माने वर्तमान भी सा माने सेई जो सेवा संस्थाटी रेड क्रॉस नामना विश्व परिव्याप्ता ताले सेई सेवा संस्थार ना हिची वर्तमान कोन रेड क्रॉस संस्था तुम माने देखिथिबो प्रत्येक जगह रे गला बेलको गोटे रेड रो क्रॉस चिन्ह तमे देखिबो सेई रेड क्रॉस संस्थार जनक थिले कि हेनरी डुनांट ताले सेई रेड क्रॉस संस्था या जनक आसीत हेनरी डुनांट विद्यालयेषु विद्यालय गुड़िकरे कनिष्ठ रेड क्रॉस संस्था कार्यम करोति ए जो कनिष्ठ रेड क्रॉस संस्था एठी को कोन विद्यालय गुड़िकरे मध्य कार्य करूची रेड क्रॉस द्वारा ए जे रेड क्रॉस संस्था चलीची आ द्वारा छात्र माने सेवा कार्य प्रवृत्ता सेवा कार्य रे प्रवृत्ति होउचंती हला सेवा कार्य करूचंती स्वास्थ्यम सेवा सौहार्द्यम एई तीनोटी स्वास्थ्यम सेवा और सौहार्द्यम इति रेड क्रॉस संस्था लक्ष्य त्रयम रेड क्रॉस संस्थार तीनोटी लक्ष्य सेटा हला सुस्थ रहिबा सेवा करिबा और बंधुता बढ़ाइबा एतेन विश्व शांति ही संभविष्यति एतेन अर्थात एहा द्वारा ए जो सेवा स्वास्थ्य और सौहार्द द्वारा विश्व रे शांति ही संभव हो पारिबो अतः कहले एणु करी हेनरी महाभागस्य एही हेनरी बुंकर जो हेनरी महाशयकर जो आह्वान आसीत सुस्ताहा भवत अर्थात सुस्थ रुह जनसेवाम कुरुत लोक मानकर सेवा कर समदृष्टिया पश्यत समस्त को समान दृष्टि देख आ बंधुता वर्धयत बंधुता बढ़ाओ हैला यह थिला तांकर कोन आह्वान तेणु सुमहत सेवा कार्यार्थम सुमहत सेवा थम अर्थात उत्तम महत सेवा पाई एसह महामानव ये जो हेनरी महाभाग 1910 मिते ख्रीष्टाब्दे नोबेल शांति पुरस्कार प्राप्तवान हैला 1901 रे से नोबेल शांति पुरस्कार प्राय पाइथिले प्रयुक्त आप युक्त तबतु प्राप्तवान प्रकृति पतेला प्रयुक्त आप युक्त तबतु किंतु सेही पुरस्कृत राशि पुरस्कार रे पाइथिबा जो धन बा राशि ताकू लोक सेवा निमित्तम समर्पितवान लोक मानकर सेवा पाई ही से समर्पण कर देइथिले सम युक्त अर्पितवान संधि विच्छेद कले हैला ताले से लोक मानकर सेवा पाई से टंका को भी विनियोग कर देइथिले तेणु निष्काम सेवा या प्रवर्तक डोनाल्ड महाभाग ये जो निष्काम सेवा कौन सी कामना न थाए कि सेवा करवा तार जो प्रवर्तक थिले मुख्य थिले हेनरी डोनाल्ड महाभाग ये 1910 ख्रीष्टाब्दे दिवंगत 1910 रे यही ख्रीष्टाब्द रे दिवंगत हेले अर्थात स्वर्ग प्राप्ति हेले तस्य कृति ही मानव सेवा ही माधव सेवा इति विश्वजनम सततम स्मरयति तांकर जो कृति मानव सेवा ही माधव सेवा अर्थात मनीषर सेवा करबा होची भगवान कर सेवा करबा इति विश्वजनम सततम स्मरयति यह विश्वर प्रत्येक लोक को सदा सर्वदा स्मरण कराई देउथिबो बुझेला पिला माने ताले ए जे हेनरी डोनाल्ड जे कि रेड क्रॉस संस्थार प्रवर्तक तांको लागि वर्तमान अनेक लोक विश्व रे रक्त पाई बा रक्त अन्य मान डोनेट होइतबा रक्त को पाई जीवन धारण करूचंती जीवन पाउचंती तेणु एपरी महाभाग को जे कि नोबेल पुरस्कार शांति पुरस्कार पाइचंती तांको कदापि आमे जीवन रे भूलिबा उचित नुहे ताले तांकर चिन्हटी पिला माने देखिनियो रेड क्रॉस संस्थार चिन्ह एठी देख एठी होची रेड क्रॉस संस्थार चिन्ह सबुठी सेही चिन्हटी देखले तमे जानिबो जे एही संस्था अन्य मानकर कोन करे स्वास्थ्य सेवा आ बंधुता को बढ़ाए तेणु सेथिरे समस्ते निजकू नियोजित करबा मध्य आवश्यक ताले पिला माने समस्ते मन दे विषयटी को पढ़िथिबा हेतुरु सुनिथिबा हेतुरु समस्त को धन्यवाद आज आमे एठी ही हमर विषयटी को परिसमाप्ति करिबा।